was a hell of a ride, huh? Jesus, Danny. What? You ain't getting soft on them, are ya? Not after what they did to your friend. You're back. What happened? Handled it, Mama. This isn't what Terry would have wanted. Terry? My husband. Miss him every day. Then screw it up for everybody then, why don't you? Oh, calm down, princess. I'll do it myself. What's going on with them? Dunno. Squabbling looks like. Lot of tension with y'all, huh? Don't mind them. It's how they are. Each of them wants to be in charge, you know? Well, it's probably just the hunger talking. We all get a little testy. We'll fix that shortly. And Lee, don't worry your head about them bandits. I'm sorry you've seen more violence than I'd have thought in your short time, but you all are safe here. Don't worry. Think I'll go have a look around. Don't wander too far. Dinner will be ready before you know it. And thank your friend Koch again for me. She and the kids are in the barn with the cow. That woman is a lifesaver. Bueno, y por fin me dejan saludar, así que... Hola, muy buenas tortuguitas, sed todos bienvenidos y bienvenidas una vez más a mi canal. Estamos aquí en un capítulo más de The Walking Dead. Y bueno, como ya sabéis, o deberéis saber, si visteis el último capítulo, espero que sí, lo dejamos justamente en esta parte, que nos pegaron un flechazo muy majo. Unos bandidos y bueno, a ver qué nos depara este nuevo capítulo. Que por lo que nos ha dicho la tía esta, que la verdad que da un poquito de mal rollo, creo que tenemos que venir aquí al granero. Así que vamos a ver qué pasa. Todo el mundo en silencio. It's okay, Clementine. You can pet her. It's okay, go ahead. ¿Ahora os imagináis que es una vaca zombie y la muerde? Oh. Katja says Mabel could have her baby tonight. We'll see, Clementine. What's this thing? Daddy said it's called a salt lick. Yeah, but don't lick it. It's gross. Did you lick it? I don't know. Vale, eso es un sí. Hey there, Andy. Yeah? How's the cow? Well, better now we got Doc on the case. When do you think, we might eat? Hungry, huh? Don't worry. Mama's cooking up some good grub. Dios, qué cara de flipado de Duck. We met this woman up in the woods. She seemed to know your brother. Yeah, he probably talks a little more than he oughta. Thanks. Yep. Bueno, coño, es verdad. Si lo de los bandidos fue el anterior... Bueno, el anterior capítulo no. Creo que fue 2 antes. Y realmente ahora veníamos del otro campamento donde estaba la chica esta, donde encontramos la gorra de Clementine. No, not really. It smells funny in here. A mí no me mires. ¿Qué ha dicho mierda? ¿Qué pasa? Okay. Joder, si no ha dicho nada malo, solo ha dicho mierda. Vamos a volver a hablar con Duck, a ver si dice algo nuevo. En fin, qué niño más tonto, de verdad. Vamos a ver la vaca, a ver qué se puede hacer con ella. Sí, súper delgada. ¿No se puede hablar con la tía esta? La de nombre bastante raro, Hatja. She's pretty.
Vamos a darle la Here, gorrita. Clementine. My hat! You found it! Sombrero no, gorra. You'd find it. You said you would. Listen, did you give your hat to anyone? No, Did you see any strangers around the motor inn who might have taken it? no. Why? It's probably nothing. Just let me know if you ever see anything like that. Okay, I will. Hey, Lee. Do you think you'll ever have kids? Uf, ¿qué responderla? No creo. En fin, me gustaría algún día. Someday, maybe a little girl like you. That's nice. You'd be a good daddy. Well, thanks for finding my hat. You're welcome, Clem. Do you want to pet the cow with me? Nah, but you go on ahead. Tío, que no te cuesta nada acariciar la vaca, hombre. Bueno, vamos a ver qué nos podemos encontrar por aquí. ¿Se puede entrar a estas? Vale, sí. Bueno, como es evidente, no hay nada. Aunque nunca se sabe. Vamos a mirar en la otra, que supuestamente no debe de haber nada, pero... ¿quién sabe qué podemos encontrar? ¡Sorpresa! Vale, pues tampoco hay nada. You found it too, huh? ¿Qué pasa, Lee, they're jueputa? hiding something behind this door. I got a quick look. They got boxes of stuff and something metal and sharp. Don't get paranoid. It's my job to be paranoid, Lee. I got my whole family on this farm right now. How about you? What about Clem? I'll protect her no matter what. I know you will. Look, that guy with Katya, what's his name? He locked it up real tight the second we came in. I definitely heard a noise back there, Lee. What? My point is, we gotta know for sure. So go find a hammer or something, and I'll have this thing off in a second. You back me up in case them farmers come running. Hang on, man. Think this through. You smashed the lock. Then what if it turns out you're wrong? You just fucked your chance to get a good meal in those kids you're trying to protect. Es que es eso, tío. Primero comes y luego la lías. Professor, what'd you have in mind? Let me have a look at what we're dealing with first. Además es eso, que es que por lo que estoy viendo, y encima nos señalan, es solo tornillos. Hey, Lee, you know how to pick a lock, right? No. Why would you say that? Well, you're, you know, urban? Oh, you are not saying what I think you're saying. Mira que te reviento, Crazy shit just comes out of my mouth sometimes. Sorry. What? See those screws? Instead of breaking the padlock, we can just take off the assembly, have a peek inside, and then replace it all again like nothing ever happened. All right. Sounds like you got a plan. I'll hang around and keep an eye on that guy with the cow. Andy. Shit, I thought that was Danny. Whatever. Can I help you boys find something? Venga, vamos a decirle que escucho un ruido. He's a little jumpy, huh? Well, we're all sure glad his wife is here. She's a lifesaver. You got no idea. Hey, do me a favor. Don't fuck around with this door, okay? Just, you know, Mama gets nervous. Andrew, I need your help again. No problem. Right away, Doc. Que necesita su ayuda, pero si la vaca estaba tumbada y no estaba haciendo nada. De hecho, estabais todos admirando a la maldita vaca. Hey, guys, seriously, don't fuck around with that. Come on, enough already. ¿Que me vas a pegar? Que voy y te reviento, ¿eh? A ver qué nos dice ahora Kenny. Vale, vamos a salir. Vamos a ver si encontramos, yo qué sé, un destornillador. Por casualidad. Que ahora a mí no se me ocurre dónde puede estar el destornillador. Pero bueno. Es gracioso que porque entramos de noche y ahora es de día. Mira al viejales este como liga. Oh, I managed just fine. Plus, I had my boys to help out. I couldn't do it without them. Desde luego, este viejales nunca aprende.
Vamos a ver si por casualidad... Claro, es que aquí no está, pero igual podemos encontrar aquí el destornillador. Suponiendo que vamos a buscar un destornillador. Claro. Porque creo que sería lo más lógico, buscar un destornillador. Vale, tenemos unas pinzas y nada más. ¿De verdad? Multiherramienta. O sea, la pala saca. Sí, un segundo. Nunca digas un segundo. Vamos a mirar el generador. Bueno, de todo se aprende, ¿no? O eso dicen. A ver qué podemos hacer dentro del generador. A ver si nos deja tocarlo o algo. Vale, si está encendido no vamos a tocarlo, porque ya sabéis que este generador es el que mantiene las vallas con electricidad, para evitar que los zombies, caminantes o como queráis llamarles, nos acerquen. Ahora el tema es ¿dónde narices encuentro yo un destornillador? ¿Qué pacha? ¿Tiene un destornillador? ¿En serio? You really like that gun. What's not to like? Not much, I guess. Exactly. You guys are pretty out in the sticks here. Hard to find. You get many visitors? Not anymore. Bandits, of course. Used to get these school kids on tours back before the dead time. Joder, antes de la hora de la muerte. Just one cow. Used to have more. They get hungry too. Or sick. Got your doctor friend here now, though. You guys must trade for a lot of fuel to keep the generators running, right? People get hungry, and a few loaves of bread fetch a high price. Y'all are luckier on this side of the deal now. I'm gonna go wait for supper then. It'll be a good one. Y es que mal rollito da aquí la gente, de verdad. ¿Por casualidad podemos hacer algo aquí? No. Pues para mirar un columpio, pues prefiero irme, como es lógico, ¿no? Bueno, tenemos en el inventario una cámara de fotos, que la verdad nunca he sabido para qué es. Tenemos una especie de cizallas, digamos, y un martillo. Pero lo que necesitamos realmente es un destornillador para poder sacar los tornillos. We'll finish talking later. Te he jodido el rollo, ¿eh? You been getting along with Larry? He's just a big old sweetheart, ain't he? Don't know if I would have used those words exactly. Yo tampoco, Don't Lee. judge, honey. This world is bringing out the worst in people. But if you really look, you'll catch a glimpse of humanity every now and then. How's Mark doing in there? Best patient I ever had. Oh, my boys get so much as a scratch and start hollering. He could definitely teach them a thing or two about being tough. I'd still like to check on him. You're gonna have to trust me on this, Lee. I've helped stitch my share of wounds. I know what I'm talking about. So, what are y'all keeping the barn back there? Besides cows, I mean. Well, someone's getting a little curious, aren't they? I don't mean to pry. It's nothing interesting, I can promise you that much. Just some odds and ends. Takes a lot to run a farm, you know. We ran into some trouble out there. I was just glad you two weren't hurt. Those bandits just don't know when to quit. But my boys, they can hold their own. Tu chico está loco, pues no estaría mal, ¿eh? Why did you make a deal with those people? We got a thread of humanity left, Lee. We can do more good without them in our hair by placating them. So that's what we do. Think I'll go have a look around. Kinda peaceful out here, ain't it? Enjoy it while you can. You'll probably start hearing those monsters frying against the fence before too long. Vale. Lee, yo quería entrar a la casa a ver si encuentro un destornillador dentro. Vale, pues la tía sigue ahí, entonces el destornillador tiene que estar por aquí fuera. O eso, o igual sí que nos puede servir las cizallas que tenemos aquí.
Vamos a mirar por si acaso a ver si aquí nos dan algo. Abuelete, ya puedes ir a ligar con la vieja. Venga, levanta, déjame a solas con tu hija. What's going on, Lee? Did something happen? Kenny thinks they're hiding something. I'm not sure what exactly, but we're starting to get a feeling about this place. Joder, normal. Maybe we should go have a look in that barn. Whatever you Preguntas a do, todos qué hay detrás del granero y todos te responden de una forma muy rara. What were you and Kenny arguing about when I came back from the camp? He's losing it, Lee. He comes over and starts talking about searching the barn and that these people are hiding something. But you told him to mind his own goddamn business, right? We are guests here. We don't need to be overstaying our welcome more than we already are. The way I see it, we just need to skip the dinner and get our food to go. But I'm starting to think your friend over there has another agenda. Hey, can I talk to you in private for a second? Bien, por fin, Lee, por fin. Tu padre sobra. 3 months. Your dad still treats me like I'm some kind of asshole. Yeah, well, don't expect that to change. That's just how he is. Does he treat you like that too? Look, my dad can be an ass sometimes, I know that. But he's not a bad guy. He's got a lot of pain. He's been through so much, and lost pretty much everything. And it's hardened him, you know? Yeah, he's bitter and hateful, but that's all just to protect himself. And me. All he's got left in the world is me. And that goes both ways. So yeah, he's probably gonna keep treating you like crap, but that's just because he still has one thing left to care about. So don't judge him. And don't judge me for sticking by him. He's my dad. And I love him. Creo que es una de las mejores frases que he podido leer en este juego. After what Kenny told me, I'm starting to think they may be trying to hide something. You two are just asking for trouble. If you insist on wandering around, I'd be careful, Lee. I'm gonna go check things out. Watch yourself, Lee. ¿Ya? Gracias. Hablaría contigo, pero es que no me interesas. De hecho, si por mí fuera, ya lo he dicho en algunos capítulos, que si de mí depende que mueras, no me lo pensaré mucho. Y tampoco te echaré de menos. Pero bueno. En serio, o sea, observar pila de paja, ¿de verdad? Ya, vamos a volver a entrar al granero, a ver si por casualidad podemos hacer algo con lo que tenemos en el inventario. Cosa que dudo, pero bueno. Hola de nuevo, ¿qué pasa? Ya, niga. A ver, Kenny. Distráeme aquí al amiguete. Joder, ¿cómo estoy? I don't know, man. Just look for something outside of the barn. We need him out of here. ¡Hostia! Ahora que he caído, claro. El generador. Apago el generador, que supuestamente ha dicho antes Lee de que él no sabe manejarlo, por lo tanto, tiene que salir el tío que sí que sabe. Y nosotros aprovechamos y abrimos la puerta. O lo intentamos. Venga, Lee. Nadie te va a ver. Tú tranquilo, tú dale sin ningún compromiso. ¡Uy! Se ha apagado. Vaya. Hola, ¿qué tal? Damn, this thing is the worst piece of shit. ¿A que sí? Something's always tripping the breaker. ¿En serio? Vale, pues eso no funciona. ¡Me cago en! Observar un enchufe, ¿de verdad? Tengo que poner a observar un enchufe. I guess Mark and I were lucky we weren't touching this thing when it came on.
Vale, por aquí no hay nada más que podamos coger. Cerca de madera. Uy. Latas de gas, hace un momento he visto, pero casualidad desde aquí no me deja ver. Ah, vale, el correo sí. No mail coming in or out these days. At least they don't have to worry about bill collectors anymore. Pues hombre, como no venga un zombie a dejar una carta, creo que complicado, Lee. Pero bueno. Bueno, este tampoco nos va a contar nada, así que por lo que veo no está aquí fuera la respuesta. A ver si por un casual ahora nos deja entrar. Porque creo que me estoy empezando a atascar y no mola. When will dinner be ready? Should be ready before too long. Que tengo hambre. ¿En serio? ¿Tampoco es aquí? Ahora sí que tengo yo dudas. Pues nada, vamos a volver a entrar y a ver qué se puede hacer. Perdón. Porque la verdad que estoy un poquito bastante atascadete. Yo estoy diciendo lo que porque cada vez que entramos parece como que es de noche. A ver, Andy. Hey there, Andy. Yeah. ¿Dónde me has dejado a Lucas? So, where do you keep the rest of the tools? Well, if you need something, just tell me what it is, and I can get it for you. Not that important. Danny mentioned he needed something. Did he say what? Shit, I can't remember now. Sorry. All right, all right. Be right back, Doc. Adiós. A pastar. Kenny, vigila. Okay, let's do this. Pero no tenemos el destornillador, tío. I'm back. Mierda. ¿Serás hijo de la gran fruta? Hey there, Andy. Yeah. Why do you lock that door? Because we can't afford to lose our shit to the people in the woods. They come down here every once in a while, raid our stuff, even with the fence. Danny needs something again. All right, all right. ¿Y te lo crees de verdad? Es la segunda vez que te lo digo y te lo crees. How are the kids? They're doing okay. I never did thank you for saving Duck from the walkers back at Herschel's farm. Y mira que yo he pensado siempre que Herschel era con dos L's. Please hurry. A ver, Kenny. Necesito tu ayuda. I picked up something I think could help with the lock. All right, good to hear. ¿En serio? Encontré una multiherramienta y la respuesta es lo que acabáis de leer. Hora de cenar. All right, good to hear. ¿Me lo estás diciendo en serio? Y ahora es cuando vuelve a entrar el Andy este en los webs. ¿A que sí? Okay, let's do this. Cállate y dale caña, vamos. False alarm. Qué I'm buena back. madre que te parió. Pues nada, vamos a dejar aquí este capítulo. A ver si por casualidad fuera de cámara encuentro la respuesta. Y cuando tenga la respuesta, pues grabaré el siguiente capítulo. Así que bueno, ya sabéis lo que tenéis que hacer cuando termino uno de mis vídeos. Darle a like, darle a favoritos, dejarme vuestro comentario en la caja de comentarios, como siempre digo. ¿Comedero de verdad? It's a feeding trough. Joder, ya sé que es un comedero, tío. Lo acabas de decir por texto, no es por nada. Abrid también la caja de descripción del vídeo, que ya sabéis que ahí tenéis toda la información para seguirme en las redes sociales, que como siempre digo, para saber si hago directos o no, agradecería que me siguierais en Twitter en vez de preguntarlo por aquí y tal, como ya han hecho algunos. Y también para entrar al servidor de TierraMine de Minecraft, versión 1.7.2 no premium, para descargaros el pack de mods y tal. Tenéis toda la información en la caja de descripción.
Y como siempre, recibe un saludo de este servidor llamado Grouchy. Muchísimas gracias por ver este vídeo y nos vemos en un siguiente vídeo que se tercie en el canal. Hasta la próxima.